बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज 14 जून बरोज़ मंगल। जैसे कि आप जानते हैं कि संडे को पेपर हुआ था लेक्चरार इंग्लिश का और लेक्चरार एजुकेशन का, और कल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पेपर हुआ जिसमें असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सारे पेपर जो है एक ही मतलब केस के अंदर हुए। तो इसके अबाउट मैंने ये जो कल पेपर हुआ था असिस्टेंट का, असिस्टेंट में ये इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारे इसी के अंदर आ रहे थे। तो ये था, मैंने वीडियो बनाई है, आप इसको जहाँ से इसके जो सवालात हैं वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पीपीएससी के अबाउट लेक्चरार इंग्लिश का मेरिट कितना रहेगा, लेक्चरार एजुकेशन का मेरिट कितना रहेगा, और तहसीलदार की जो डीएमसी है वो भी आज मैंने आपसे शेयर करनी है ताकि आपको पता चल सके कितना लोग जो है मेरिट पर आए हैं। और इसके अलावा पीपीएससी के अबाउट जो भी न्यूज़ हैं, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, लेक्चरार इंग्लिश का पेपर हो चुका है और उसका जो रिज़ल्ट है, और लेक्चरार एजुकेशन का भी हो चुका है, उसका जो रिज़ल्ट है वो ईद के बाद तकरीबन 15 जुलाई के बाद आएगा। तो जितने भी पेपर जून में हो रहे हैं, जून वाले पेपर जो जितने भी हैं, उनका तमाम का जो रिज़ल्ट है वो ईद के बाद आएंगे। छोटे पेपर जिनके अंदर स्टूडेंट की तादाद 5 से कम है, उनका रिज़ल्ट जो है इसी महीने के अंदर आ जाएगा। तो लेक्चरार एजुकेशन का जो मेरिट है, लेक्चरर इस्लामियात का जो मेरिट है, वो मैक्सिमम मेल का जो है वो 60 तक जाएगा, फीमेल का जो है 55 से 60 के दरमियान रहेगा। इस तरह लेक्चरर इंग्लिश फीमेल का जो मेरिट है वो 42 से लेकर 50 के दरमियान रहेगा, यानी मैक्सिमम 50 तक रहेगा और 40, 42, 45 यहाँ पे स्टार्ट होगा। जबकि लेक्चरर इंग्लिश मेल का जो रिज़ल्ट है वो जनाब 50 और 55 के दरमियान रहेगा। फीमेल का 40 तक भी आ सकता है, लेकिन मेल का 50 से 55 के दरमियान रहेगा। इसके अलावा असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट, ये मैं बल्कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो केस था 15 वाला कोड था, इसके अंदर ये सारे असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसके अंदर और भी 4-5 केसेस थे। इनका जो क्योंकि इनका मेरिट अलग अलग बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने अप्लाई किया ना इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, उसका जो रिज़ल्ट होगा उनका स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा और उसके मुताबिक वो किया जाएगा। और अगर एक बंदे ने असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी किया है तो उसका उन स्टूडेंट के साथ कंपेयर करने के बाद रिज़ल्ट बनेगा। बहरहाल असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो रिज़ल्ट है वो 65 प्लस में बनेगा, क्योंकि उसके अंदर स्टूडेंट की तादाद जो है वो तकरीबन 9000 है और सीटें टोटल 10 हैं। ठीक हो गया। इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रिज़ल्ट है वो 55 प्लस में बनेगा। इसके अलावा जनाब तहसीलदार की मैं डीएमसी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शेयर की थी और तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। ये जनाब मालिक अबू बकर हैं जो कि उन्होंने डीएमसी शेयर की है। उन्होंने जनाब नंबर जो लिए हैं, जी हाँ, उन्होंने जो नंबर लिए हैं, उन्होंने नंबर लिए हैं किधर गया, जी हाँ, हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर उनके 62.5 नंबर हैं और पाक स्टडी जनरल नॉलेज के अंदर 51 कुछ हैं, 81 पॉइंट कुछ हैं। तो इनके नंबर बनते हैं तकरीबन 143.75, तो 200 में से 2 पे डिवाइड किया जाएगा इनको। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में 52 नंबर लिए हैं और इसी तरह टोटल मार्क 95 बने, मेरिट नंबर 45 पे आए हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद एक और स्टूडेंट डीएमसी, ये हसीब अंजम जो कि हमारे स्टूडेंट हैं, इनका मेरिट में नाम नहीं आया। इन्होंने 131 नंबर लिए हैं रिटर्न के अंदर, 50 नंबर इंटरव्यू में हैं और टोटल मार्क्स 181 बने हैं। बहरहाल अगर इनके नंबर ये 50 जो इंटरव्यू में आए, अगर ये नंबर इनके 60 प्लस में होते तो ये मेरिट में लाजमी आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक स्टूडेंट मौजूद है। इनके रिटर्न के अंदर आप चेक कर लें कि इंग्लिश के अंदर 83 को हैं और जनरल नॉलेज में 72 हैं, 156 बने हैं माशाल्लाह। और इनके इंटरव्यू में 40 नंबर हैं
اور ٹوٹل مارک 196 ہے. اب یہ جو 40 نمبر ہے نا یہ فیل ہے. اگر یہ 50 نمبر لے جاتا یہ کنفرم 100% یہ سلیکٹ ہوتا, کیونکہ اس کے ریٹرن کے اندر جو ہے کافی زیادہ نمبر ہیں. تو فیل ہو گئے جناب, بڑی بیڈ لک ہوئی. اس کے بعد نیکسٹ, اچھا یہ میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ دیکھ لیں 200 میں سے ریٹرن میں سے لے رہے ہیں 158 نمبر 56 نمبر. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رٹے لگاتے ہیں ایم سی کوز کو, جو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھ کے جاتے. انٹرویو میں جاتے ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آنسر پوچھتے ہیں, وہاں جا کے بندہ پھنس جاتا ہے. اس لیے میں تمام لوگوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کریں. اس کے بعد جناب نیکسٹ ایک ڈی ایم سی موجود ہے تحصیلدار کی, عثمان بشیر احمد. انہوں نے جناب نمبر لیے ہیں انگلش کے اندر 67 نمبر لیے ہیں, پاک اسٹڈی کے اندر 62 نمبر لیے ہیں, 130 نمبر بنے ہیں, اور انٹرویو میں لیے ہیں انہوں نے 65 نمبر. اب دیکھیں یہ انٹرویو میں 130 نمبر ریٹن میں 130 نمبر لے رہے ہیں اور وہ 156 نمبر لے رہے ہیں. 26 نمبر اس میں زیادہ تھے, لیکن بیڈ لک تھی کہ ان کے انٹرویو فیل ہے. انٹرویو میں 65 نمبر لے کر اور یہ ٹوٹل مارکس 195 بنے ہیں اور 45 میرٹ پر آ گئے ہیں ماشاءاللہ. آخری بندہ یہ جناب, ان کے نمبر جو ہے 44 نمبر میرٹ پر آئے ہیں. تو ان کا خیر میں ڈسکس کر چکا ہوں. تو یہ ایک صورتحال تھی. البتہ ایک اور کینڈیڈیٹ ہے جو کہ سجاد علی اکاڑا, جو کہ 11ویں نمبر پر آئے ہیں. یہ ہمارے پائنیئر اسٹوڈنٹ ہیں اور یوٹیوب فالوور ہیں, اور یہ ہمیں فالو کرتے ہیں, ان کا بہت شکریہ. اور مزے کی بات یہ کہ ان کا یہ پہلا ٹیسٹ تھا اور پہلا انٹرویو میں کامیاب ہوئے. وجہ کیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو 2 سال پراپر طریقے سے بنایا, پراپر طریقے سے پڑھا, اور اس کے بعد تو سجاد علی صاحب تحصیلدار بن چکے ہیں ماشاءاللہ, بہت مبارک ہو. اور ہماری انشاءاللہ تعالی اکاڑا میں ہی ملاقات ہونی ہے بہت جلد. انہوں نے کتنے نمبر لیے ہیں؟ انہوں نے نمبر لیے ہیں جی اپنا 63.75 لیے ہیں ریٹن میں انگلش میں, اور 76.25 نمبر لیے ہیں جنرل نالج میں. ٹوٹل مارکس 140 بنے ہیں 200 میں سے. انٹرویو میں لیے ہیں 64 نمبر اور ٹوٹل مارکس 204 بنے. اب دیکھیں تھوڑے نمبروں کا فرق ہے اور میرٹ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. ایک بندہ 195 لے رہا ہے تو اس کا میرٹ نمبر 44 ہے. ایک بندہ 204 نمبر لے رہا ہے تو اس کا میرٹ نمبر 11 ہے. یعنی 9 نمبر کے فرق کے بعد جو ہے میرٹ جو ہے 34 سے پہلے آ گئے. تو یہ ایک صورتحال ہے جنہوں نے لیے. تو یہ تھی ڈی ایم سی تحصیلدار کی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. اس کے علاوہ پی پی ایس سی کے اباؤٹ آگے جو پیپر ہونا ہے 18 اور 19 تاریخ کو, اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں رول نمبر سلپس باقی ساری اپلوڈ ہو چکی ہیں. صرف ایم اے اردو اور لیکچرر ایجوکیشن رہ گئی جو آج اپلوڈ کر دی جائے گی. باقی اپ کمنگ رزلٹ کے اندر بھی آئیں گے. اور باقی جو گورنمنٹ آف پنجاب نے بجٹ جو ہے پیش کرنا ہے وہ کل نہیں ہوا تھا, آج ہو جائے گا امید ہے. تو اس کے اباؤٹ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے کہ ایجوکیٹر کی جاب کتنی ہے اور کب تک متوقع ہیں, اس کے اباؤٹ بھی ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت شکریہ. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور آپ ہمیں لازمی اس سے آگاہ کریں گے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو مل سکے. تھینک یو, اللہ حافظ.